हरे कृष्णा। जय श्री श्री माँ जय पताका स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय शिला अभयचंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनहं विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिते नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपा पादाय गौरकथा दामोदय नगर ग्रामतारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्रेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री श्री माँ जय पताका स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय जय शिला अभयचंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय जुगाचार्य शिला प्रभुपाद की जय। जुगाचार्य शिला प्रभुपाद की जय। जुगाचार्य शिला प्रभुपाद भूमिका যা খুব ভর তা কাছ থেকে ঠিকমতো দেখা যায় না, তা যথাযথভাবে দর্শন করতে হলে দূর থেকে দর্শন করতে হয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ বা ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শিলা অভয়চরণবৃন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আজকের পৃথিবীর এত কাছে রয়েছে যে অধিকাংশ মানুষই এখনও চিনতে পারেনি তিনি কে, তিনি কত মহৎ। কালের প্রভাবে তিনি মানুষের দৃষ্টি থেকে যত দূরে যাবেন ততই তারা তার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। শিলা প্রভুপাদ নিজে ছিলেন তৃণাধপি শুনিচেন তররিব সহিচুনা আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজের মহিমা কখনো কারো কাছে প্রকাশ করেননি। তার অচিন্ত অবদানের সমস্ত কৃতিত্ব তিনি তার গুরুদেব শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সব সময় দিয়েছেন। কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছে, তবে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাই যারা তাকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে তারা চায় তার মহিমা জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করুক, কেননা তাহলে তাদের কল্যাণ হবে। মহাপুরুষকে চিনতে পারলে তার দিব্য গুণাবলী সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারলে তা কিছু পরিমাণে অর্জন করা যায়। শিলা অভয়চরণবৃন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদ কি জয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম সর্বত প্রচার হবে মোর নাম। ভূমিকা আজ এই পর্যন্তই। হরে কৃষ্ণ। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। गौ प्रमाण।